Unaangalia Yochi TV online radio. Yochi TV tunakualika kufuata matukio yetu. Kwanza matumaini yetu kwamba wewe ni mzima wa afya na unaendelea kututazama ulimwenguni pote pale ambapo unapatikana. Matukio ya leo tunaenda huko Kamituga ambako kesi ya hadharani ya mtangazaji wa kituo cha Vision Shala ambaye aliuawa imeanzishwa wiki hii, ambako mtuhumiwa ni mume wake ambaye anatumiwa kumuua mke wake kwa kipigo. Tizama namna gani kesi hiyo ilivyoanzishwa. Ishapita madate anterior. Alilungula mbele ya mwalungula mwaka jana. Alilungula ilikuwa muma Oktobre, mwisho wa mwezi wa Oktobre pale. Alilungula mwisho wa mwezi wa Oktobre. Ndio. Ile kilonda yake ya kulungula ilikuwa kupona, ilikuwa ingali. Nusu ilikuwa ishapona na nyingine nusu ilikuwa yaisha kupona. Juu ya mai alikuwa aneleweka mai sana. Na kiatu alikuwa anavala. Unasema nusu ilikuwa bilonda ngapi? Ilikuwa nakamata hii parti yote ya mgulu, hii parti hapa kote kulikuwa na lungula, hapa kulikuwa na lungula, huku mai ilifikaka na huku mai ilifikaka. Andeora ile bilonda ya kulungula, kulikuwa na bilonda nyingine? Sikujua ingine kilonda bibangu alikuwa nayo, juu sikukuwa naye fujo ili aseta kutana na kilonda. Sasa ulisema kama ile siku alirudia na lewa alijigongaka kulupango pale. Sasa alijigongaka pale akulumiaka ile siku. Mulikuchaka asubuhi saa dema yake alikuyaka akamuuliza nalamuka yeye pia na mimi nikamuuliza nalamuka yeye akanikalia tu kimya. Kisha dema yake akasema unawe basi kwende kunani kukazi. Tukashikia shepo kilimoya tukamwacha kwa kazi na mimi nikaenda yangu kwa baba na mama. Pale tuko usiku ya mardi. Usiku ya mardi. Njo saa alikuya akajigonga. Wewe ulikosha kwa kunyumba ile saa alijigongaka nje kulupango. Lendi njo aliangukaka na akajigonga vile. Saa aliangukaka ile lendi akulumiaka. Sijue piske sikufanyaka kabisa verifie piske nilionaka kwenye neza kwa aliangukia. Sikujua kama anaweza umia zaidi wala anaweza umia hai. Unasema ile siku alirudia mardi alikuwa na saa kame, anapia na sirika kaikala kukiti. Ndiyo. Ile siku alikuwa kukazi? Alikuwa kukazi ile mardi. Alikuwa kukazi saa ngapi mpaka saa ngapi? Dabitida nendaka kazoea enda njoo na neve njoo saa yake ya kukala kukazi. Anarudia? Alikuwa pasha rudia makenze. Ile siku akafika 19:30. Ndiyo. Uliyua yeye kama anatokea kukazi? Paske ulisema ukuongeaka naye kitu sana yako. Nilikuwa na yeye tu anaenda kukazi na saa ya kazi inaweza kushapita bila vingine vya nyuma sijui. Unasema alikuwa na sirika. Nini ndio inaweza kweli msirikisha ile siku? David kwa fa kikia na kunya pombe mimi na tukasemeshana. Jua alikuwa anayua kama mie sipendake saa anakunya nyumba. Eske alikuwa na batu walikuwa msindikiza au alikuwa anatembea yeye peke? Alikuwa anatembea yeye peke kwa ile siku. Yeye peke. Ndiyo. Anaingia kwa nyumba na analala kwa kiti. Alikala kwa kiti pole pole. D'accord. Amukongea naye kitu? Atukuongea naye wala sikukuwa na fujo na bibi yangu. Atusema tuna fujo. Si ni bibi mwisha fanya combien 3 ans? 2 ans na miezi juu ya 2 ans na miezi. Donc on suppose que amour yenu ko fresh. Kupita. Donc c'est-à-dire bibi kama anarudia en principe il faut muongee. Sasa ile siku amkuongea jeune. Alikuwa mwenye kusirika na iko mwili hali ya pombe nikashindwa ifoni kutumia mtoto. Alikuwa analewa, alikuwa anasema.
alikuwa analewa na ile pombe yake biske tulikuwa dabiti akilewa vile, mimi namwambia kaniko naenda sema kunyumba juu ya ile tabia paske mariage tulipasha kafanya iliomba juu ya ile pombe. Okay, ile yote tunayo. Est-ce que d'habitude analewa? Ndio alikuwa anatumia pombe. Fréquence yake kulewa msemaine mwana analewa combien de fois? Alikuwa anazoea lewa ni mara 3 mpaka watoto bakaanza mpanga yeye Donc juu au moins 3 fois par semaine. na hata mara 4. Hata mara 4. Ndio. Kama analewa vile muongea. Nilikuwa namuacha sana kwa mwita normal, mimi namuongelesha au mimi nenda pana raporo kunyumba kwa baba na mama yake benye balinipatia yeye. Na wanasema watakia mshauria kwa kumsema joli tabia. Ça va. Ushapana rapport combien de fois? Plusieurs fois. Plus de 10 fois. Ndio. Plus de 10 fois ushapana rapport. Ndio. D'accord, ok. Sasa mkuongea yeye siku jwali. Nilishindwa tu alikuwa analewa pombe na hakuna moyo ongee naye niko mwita kulewa. Kama analewa analala wapi? Mara mingi alikuwa analala kukiti. Kama analewa analala ukiti. Ndio. Donc quand tu dis qu'il analewa au moins 4 fois, c'est que wene unalala tout 3 fois par semaine. Semaine inakuwa na 7 jours. Analewa na 4 fois par semaine. Donc analala ku salon 4 fois ou analala 3 fois. Kitanda naye. Ni vile. Kuko siku ilikuwa nafikia vile. Parfois ilikuwa nafikia vile. Ndio. Ok, ça va. Alors, usiku ile pa gisa lala kusalona wona la muka busubuhi njo na konstate kana kufa. Mie sani la mkaka asubuhi mtoto kwanza nilia nikaanza mfanyia chakula. Telmake nilikuwa najua nalala pale kukiti. Twende pole pole. Sima wako hapa. Ulimfanzia chakula ku chambre au ku salon au nje? Nilianza fanya chakula depuis mari. Mtoto anakula, si vile? Namchamshia mai juu ya kunawisha, namfanyia bui pale piske sikuwa na moyo kutayarisha chakula ya zaidi. Nikamfanyia bui. Dalantre tali kunaita bamuko yangu na bazazi bakuyeona. Bakuyeona nini? Gisi bibi yangu alilewa, nikamkumbusha bamuko yangu ambie mamuko yangu gisi iko mpango ya kwenda Kalini na alikuwa sema atapita kwangu akuwe asubuhi aseme bibi yangu. Uko naita kwa telefone? Ndio. Kwa telefone? Ndio. 5h du matin. Nilitaka 5h du matin bamuko yangu. Nikawaita ile lendi bakuye kwanza ona ile feli pitaka. Hatuko lendi, tuko mercredi asubuhi. Ndio. Mercredi asubuhi uliita bamuko yako à 5h du matin. Ndio. Okay. Tunarudia tena nyuma kidogo. Ndio. Bibi yako iko na tabia ya kulewa. C'est vile, hein? Ndio. Est-ce que qu'est-ce qui était parce que ou chazoea déjà. Qu'est-ce qui était urgent jouer tes bamuko yako à 5h du matin parce que c'est son habitude. Ilikuwa déjà tabia yake. Ile siku urgence ilikuwa nini? Je muite à 5h du matin. Nilikuwa na murapele surtout ku demande ya maire, nilikuwa naomba apite tena amseme puisque 2022 sikuwa na besoin ya vile weki de mapombe juu ya kuangalia kisi ya mariage mie naye. Est-ce que c'était important uite bamuko à 5h du matin? Ni kumkumbusha juu ya kuambia mamuko yangu. Ilikuwa ndio kumkumbusha. Ndio, juma mko alikuwa na mpango ya kufika kwangu, niko na mpango mwingine ya kwenda Kalingi. Okay. Ulisikia ke mamuko atafika tena? Tulikuwa naye na ile marzi baliniambia kabisa sana, nilienda wapatia rapport, nikamkuta yeye na mkubwa wake na bibi yangu. Nishamsikia sauti yake hapa. Bakapiga gari na sombe inaenda mkichwa zikole tukakula na ole temai ya. Oh, ça va, okay. Nani alikonstate ke bibi yako anakufa? Ni sasa tulienda hospitali ndio wakatuambia mtu anakia nakufia mjia. Donc c'est-à-dire nani alibatuma mbebe kwa hospitali? Bamuko yangu ndio alitosha ruhusa twende naye hospitali twende tupime. Ah d'accord. Bamuko alifika saa ngapi? Alifika na ma 5 na ma 6h. Ma 6h. Ndio. Alikuwa fani. Alikuwa sasa nilimwitaka nikamwambia bibi yangu alikunya pombe nishamfanyia bui ya apendi kukula. Nilimfanyia bui jana akukula. Yeye akanambia niite shemeki yangu Blaze Kitoko. Nikampima nimero yake kupita.
Akaniambia kwa alikuwa kufanya nini 5h? Alikia na 6h ndio alifikaka naye. Bon, hata 6h alikuwa fani. Njoo kumuita uliko ndio mamuko. Yeye alikuwa fani. Nilimuita siribaze ya sani. Sasa nini ndio lituma mercredi 5h ulio mtumia SMS unamuita? Ndio nilibaitaka juu ya kuba simile tena puisque bia mingi bego nafana na bandia banazarau banekala kimya. Bwana Destin, Présent. unaona tribunal inapenda useme ukweli. Ndio kutafuta kumakie verite ndio inabeba mtu pembeni. Uko na zuko nafahamu mzuri. Hapa tu tunaomba useme ukweli. Unasikia? Juu kule kwenye uko kule kuko university. Sema hivi, sema hivi, sema hivi. Bale bebi uko kule hapa kitoshaka. Ifo kusema ukweli. D'abord naanza na hiyo tuko nasema, tuko tunasikia na biko banaiandika. Tribunal ilikuuliza hapa mbele hivi, eske ulionaka belle-sœur yako kule kunyumba? Ukakatala. Tribunal ikakuuliza tena, eske bibi yako aliendaka ile siku kukazi na kurudia? Ukakatala. Sijui kama aliendaka. Sasa hapa ile ulizo banakuuliza unasema ndio alikuyaka na bakaenda kukazi na akarudia. Tukamate ya wapi? Nilisema hivi. Belle-sœur mwenye tulichaka naye shemiki yangu, maki angwa demai yangu. Ndio mwenye tokaka naye kunyumba, sasa nilitaka beba raporo ile mardi. Tukakuja naye kwangu, nikamuonesha effect silipitaka. Yeye akakamata bibi yangu akamwambia twende mkazi. Atuko kule na kwa ndio na huyo yeye kalala kumeza. Okay. Hali yake ilikuwa mzuri au mbaya? Hali yake ilikuwa mwenye kulewa. Nasema ilikuwa mzuri au mbaya? Alikuwa mbaya kisikia alikuwa analewa kiponi. Donc ilikuwa mbaya, donc haiko pombe nyinyi namuoa. Pombe ndio ilimuoa. Basi mtu mwenyewe alikunya pombe na hali iko mzuri. Hata kufa tena yeye na pombe. Ilipita alishinda njoo kukula. Juu nini sasa uliona bibi yangu kameme anakulaka hivi, ifaleni mbebe kwa hospitali. Ukombea kwa hospitali juu nini? Nilikuwa nilimforma kwao kunyumba. Ile lenzi mama kwangu akaniambia takia mardi. Ile mardi sikuona wanakuya. Nasema juu ya nini au kumbeba kwa hospitali. Wewe ndio uko na nyumba hapa na baba mko yako mama mko yako. Niliachana mpatia tu nani Bui kalala. Donc Bui uliona kama iko dawa ile nisha chakula Bui c'est fini ukajiachia yako pale. Okay. Asubuhi mena. Eske alikuwa mzima au alikwisha kufa? Asubuhi ya mercredi nilimkuta ile le 5. Ile le 5 alikuwa lala alishaama anamia kujiva. Haina probleme. Sasa unalamuka. Alikuwa mzima au alishakufa? Nilimkuta hapo apumue tena. Apumue tena. Donc Aisha kufa. Alikuwa tu baridi. Nikaita bamuko yangu akakuya. Njoo akampima akasema twende hospitali. Donc entre saa ulita bamuko yako na alifika ilipita combien de minutes? Ilikuwa inapita deja 30 minutes ya kufikia. Pourquoi au kumweba tu mbele sio nakusa bibi yako iko baridi unasema twende hospitali mtu alikuja yako hospitali na bibi yako. Kitu gani ilikuzuia? Nilikuwa deja na dunia de demain aux médecins. Il y en a 4 qui ont dressé ces rapports. On a besoin même d'un seul. On ne peut pas déplacer tout l'hôpital pour ça. Il y a d'autres patients qui ont besoin de ces médecins là-bas. Ils sont au nombre de 4. Greffier, vous allez choisir un d'entre eux qui pourrait venir. Donc vous allez signifier à l'un de ces médecins, c'est lui qui sera disposé, mais qu'il vienne. Sinon, s'il ne venait pas, le procureur va s'en charger pour lui faire venir des forces. Et on aura besoin de l'audition des témoins aussi. Nous savons que vous avez une multitude de témoins cités, mais on n'en a pas tous besoin. Il y a des noms qui avaient été cités au cours du procès ici. Ce sont ces gens-là.
C'est-à-dire nous avons besoin de Bamoukwe. Hein? Les Bamoukwe doivent être là. Bon, comme il est déjà parti civil, nous aurons besoin de sa présence. Il doit être là. Nous aurons besoin des Liévins. C'est ça, c'est Liévin. Hein? Clovin, plutôt. Clovien et Sylvie. Oui, nous avons besoin de ces gens-là. Pardon? La belle sœur Léocadie. C'est Léocadie Angèle ou quelque chose comme ça. Oui. Les chefs de quartier, c'est important aussi. Produite par le parti civil sur la garde de l'enfant, qui a exigé à ce que l'enfant laissé par la défunte Charline Kitoko soit gardé par les couples de bonne moralité au regard des faits qui pèsent sur son père. Le tribunal de grande instance de Kamituga vient de se déclarer incompétent de décider de cette question, estimant que, étant donné que la question de l'enfant est généralement réglée par le tribunal d'épée ou le tribunal pour enfants, et c'est conformément à l'article 99 de la loi portant protection de l'enfant. Le tribunal d'épée ou le tribunal pour enfants n'ont pas été installés pour la présente cause, et c'est ainsi que le tribunal vient d'ordonner la garde de l'enfant laissé par Charline Kitoko provisoirement à la famille du prévenu. Voilà donc l'élément important à retenir, fidèles auditeurs et auditrices de Mama Radio, pour tous qui avaient suivi ces procès, cette première journée de ces audiences publiques en chambre référente qui se déroule dans la tribune de la mairie de Kamituga. Ces audiences vont se terminer le mercredi. Je rappelle que Charline Kitoko a été tuée dans la nuit du 4 au 5 janvier 2022 après avoir subi des coups et blessures lui infligées par son mari. Le tribunal va établir des faits et en droit si réellement il s'est agi d'un assassinat ou d'un cas de meurtre, et dira la justice par rapport à cette question. Charline Kitoko, je suis journaliste à Vision Chala, télévision, sur station de Kamituga, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'association de femmes de médias FM qui défend depuis plusieurs années. Tumefika mwisho wa matukio yetu ya leo ambayo yamegubika kesi ya mauaji ya mtangazaji wa kituo cha Vision Chala huko Kamituga ambayo umefuata. Tukumbushe kwamba kesi hiyo au masambo hayo yanadhaminiwa na AFEM, ukiwa ni muungano wa waandishi wa habari katika jimbo la Kivu ya Kusini, ambao wanataja kwa wanaomba sheria itende kazi ili mtuhumiwa adhibiwe kulingana na sheria ya Kongo kwa ajili ya mauaji hayo ambayo ameendesha dhidi ya mke wake. Mwisho wa matukio yetu, ni mtangazaji wako Lubunga Bakwa La Voix Ngyochi TV. Kama subscribe pia ujiabone ili uendelee kupata matukio yetu kila siku. Unaangalia Ngyochi TV online radio.